جدائی گو تصور وی بڑو دشوار تھو یارا، جدائی گو تصور وی بڑو دشوار تھو یارا، زمانہ برما ایک تو ہی میرو دلدار تھو یارا، ڈوبی تھی جد میری بیڑی سمندر ٹھاٹھ مارے تھو، ڈوبی تھی جد میری بیڑی سمندر ٹھاٹھ مارے تھو، شریکاں میرا سن تو بھی کھلو اس پار تھو یارا۔ آداب ناظرین، میں آپ کا میزبان شمس الدین شاز آج تمام دیکھنے اور سننے والوں کا ادبی کے اقشام پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کچھ لوگ جو ہیں اپنی خوبصورت شاعری اور خوبصورت انداز سے جانے جاتے ہیں، اور ان کی خوبصورت شاعری اور انداز کی وجہ سے وہ اپنی مثال آپ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی خوبصورت شاعری اور انداز کے مالک جو میرے بھی بہت ہی فیورٹ ہیں، آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ تو زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں آپ کو لیے چلتا ہوں پروگرام بزم شاعر میں۔ تو ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں گوجری زبان کے اور خوبصورت شاعری اور خوبصورت انداز سے جانے والے محترم جناب، اور میرے بھی فیورٹ ہیں، جناب صابر حسین ندیم صاحب۔ تو صابر صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے اور بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ سر بہت بہت شکریہ شاز بھائی۔ سر ویسے تو ماشاءاللہ آپ ایک مشہور شخصیت ہیں، پھر بھی میرے ناظرین کے لیے آپ کا مختصر تعارف۔ جی محترم، ایسا ہے کہ میں ضلع پونچھ کی تحصیل مینڈر کے نڑول گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ صابر حسین ندیم نام تو آپ نے پہلے ہی نام کا تعارف دے دیا، اور اس وقت خیر ایک بس کاروباری سلسلے میں، چھوٹے موٹے جاب کے سلسلے میں راجوری میں ہوں فی الحال۔ جی، تو صابر صاحب، میرا اکثر یہی سوال ہوتا ہے کہ شاعری کا یہ سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ جی شاز بھائی، شاعری کا ایسا ہے کہ بنیادی طور جو ہمارے گھر کا ماحول تھا وہ ایسا تھا کہ والد محترم مرحوم اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، تو وہ خود ادب سے بڑی رغبت رکھتے تھے، امام تھے، اور درس و تدریس کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا تھا، بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتے تھے، اور ساتھ ساتھ ایک لٹریری ماحول تھا گھر میں۔ تو وہاں سے بس تھوڑا بہت پڑھنا شروع کیا، سننا شروع کیا، تو کرتے کرتے آخر کہیں ٹوٹا پھوٹا آج گوجری میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ جی، تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ کیا سنائیں گے؟ جی، سب سے پہلے کیا آپ؟ جی شاز بھائی، جی انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہم نعت پاک سے شروعات کرتے ہیں۔ جی بالکل، بسم اللہ کیجیے۔ جی چند اشعار نعت پاک کے، جی بازبان گوجری۔ جی، مدینہ ماں میرو جانو کدے ایک بار ہو جاتا، ماشاءاللہ۔ مدینہ ماں میرو جانو کدے ایک بار ہو جاتو، روزو دیکھ آتی اک کچھ ٹھنڈیار ہو جاتو، واہ، اور شرمندہ، شکریہ، شرمندہ ہو گئے عملہ اتھروں چار ڈل جاتا، شرمندہ ہو گئے عملہ اتھروں چار ڈل جاتا، خدا جانے بڑو ہو لو گناہوں پار ہو جاتو۔ ماشاءاللہ، اور بہت اچھی۔ کدے ہوں دیکھ آتو روزائے اقدس کی جالینا، کدے ہوں دیکھ آتو روزائے اقدس کی جالینا، اگر اس منگتا عاجز ور کرم سرکار ہو جاتو۔ اور ایک شعر شاز بھائی توجہ طلب ہے کہ زمین پر دیکھ کے اجوی فرشتہ کہتا ہوئے گا، کیونکہ غزوہ بدر سے سب واقف ہیں، تو زمین پر دیکھ کے اجوی فرشتہ کہتا ہوئے گا، مدد کرتا کدے مسلم با کردار ہو جاتا۔
वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जमीन पर देखे अजबी फरिश्ता कहता होवेगा मदद करता कदे मुस्लिम बाकिरदार हो जा तो। बहुत और अच्छा, बहुत अच्छा। उस दरगाह गुलामा गो कदे साबर गुलाम हो तो। हम्म। उस दरगाह गुलामा गो कदे साबर गुलाम हो तो। और एक मिसरो शायद ज़हन विचों निकल रही है इस टाइम। जी जी इरशाद। जी साबर साहब, आप किस किस ज़बान में लिखते हैं, और शायरी का ये सिलसिला, लिखने का जो ये सिलसिला है, ये सिर्फ शायरी तक ही महदूद है या नसर में भी आप कुछ लिखते हैं? जी शाज भाई, नसर बहुत कम लिखी है, बहुत कम। ज्यादातर शायरी ही लिखी है, और उसमें भी ज्यादा गजल ही लिखी है मैंने। जी जी, तो किस किस ज़बान में लिखते हैं? चंद चंद गोजरी जबान में ही लिखी हैं। उर्दू में चंद चीजें मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर गोजरी जबान में, और उसमें गजल हैं, आजाद नज़म हैं, नाते पाक हैं, मनाजात हैं, चंद गीत हैं, बस ये सिलसिला है। जी जी। अब हम क्योंकि आपने नात पाक से शुरू किया है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं गजल की तरफ। जिदाई गो जी तसव्वुर भी बड़ो दुश्वार थो यारा। तो ये आपकी खूबसूरत गजल मैं अपने नाजरीन के लिए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सुनाएं। जी, जरूर जरूर, इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में और आपके सामीन की खिदमत में हाजिर करता हूँ कि जुदाई गो तसव्वुर भी बड़ो दुश्वार थो यारा। जुदाई गो तसव्वुर भी बड़ो दुश्वार थो यारा। शाज भाई, दरअसल थोड़ा सा ये हुआ है कि कुछ चीजें, क्योंकि डायरी मैंने साथ नहीं रखी है, अलबत्ता फिर भी मैं, हाँ जी, तो जुदाई को तसव्वुर भी बड़ो दुश्वार थो येरा। जमाना परम एक तो ही मेरो दिलदार थो येरा। और डुबे थी जद मेरी बेड़ी समुंदर ठाठ मारे थो। डुबे जी, डुबे थी जद मेरी बेड़ी समुंदर ठाठ मारे थो। शरीका मेरा संग तुमी खलो उस पार थो येरा। खलो उस पार थो यारा। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और शाज भाई, शेर देखें कि तेरी बस एक नजर मेरा सबा दर्दां को दारों थी। हाय हाय हाय, तेरी बस एक नजर मेरा सबा दर्दां को दारों थी। बड़ी मुद्दत ते डरते रहे तेरो बेमार थो येरा। जो क्या बात है। और शेर है कि तंदरिश्तां की नाजुक थी जड़ी तू साम ना सकियो। तंदरिश्तां की नाजुक थी जड़ी तू साम ना सकियो। तू ही ते मान मेरो थो तू ही बड़ियार थो येरा। तू ही ते मान मेरो थो तू ही बड़ियार थो येरा। जी। और शाज भाई, खसूसी ये शेर देखें कि कियो कुर्बान अस्कर भी नबी का दीन की खातर। कियो कुर्बान अस्कर भी नबी का दीन की खातर के रस्तो हक गो साबर बड़ो पुरखार थो येरा। रस्तो हक गो साबर बड़ो पुरखार थो यार। क्या कहना है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया शाज भाई जी। तो साबर साहब, आपकी शायरी का मौजू क्या है? क्योंकि अक्सर हमने पढ़ा हुआ है कि गजल के मानी है औरतों से बातें करना, औरतों से मुतल्लिक बातें करना वगैरह वगैरह, लेकिन आज की टाइम में जो गजल है वो हर मौजू पे लिखी जाती है। तो आप जी बिल्कुल, आपकी शायरी का खास मौजू क्या है? नहीं शाज भाई, जो शुरुआत हुई शायरी की जबकि हम टीन एज में थे, कॉलेज के दौर में, तो उस वक्त जाहिर बात है कि जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं गजल के लघवी मायने से ही हुई। लेकिन चूंकि आस्ता आस्ता वक्त, हालात और बहुत सारी चीजें जो इंसान को, आसपास का माहौल जो इंसान को मुतासर करता है एक शायर को या अदीब को, तो फिर कहीं ना कहीं इंसान मजबूर हो जाता है लिखने के लिए। ना चाहते हुए भी इंसान लिखता है, क्योंकि जो चीजें
इंसान को जो आसपास, वो एक शायर लुधियानवी साहब ने बड़ा खूबसूरत एक शेर कहा हुआ है कि दुनिया ने तजर्बात व हवादस की शक्ल में, जी जी दुनिया ने तजर्बात व हवादस की शक्ल में जो कुछ दिया है मुझको लौटा रहा हूं मैं। लुटा रहा हूँ मैं। जी 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 तो बात वही है जी। आगे कोई आपकी कोई और गजल? जी यकीनन, मैं एक गजल तमाम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन की नज़र और आपकी नज़र भी, कि बिगाड़ी आप ही नहीं तय मेरी तकदीर चंगी थी। क्या बात है, मेरी भी फेवरेट है ये। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बगाड़ी आप ही नहीं तय मेरी तकदीर चंगी थी, वरासत मां जड़ी लब्बी थी वह जागीर चंगी थी। चंगी थी। और शेर है कि लियो खस मगरबी तोरा ने सरमायो हया आलो। हया लो, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लियो खस मगरबी तोरा ने सरमायो हया आलो, मेरा तनवर व खद्दड़ की पुरानी लीर चंगी थी। लीर चंगी थी, क्या बात है सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत 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 शुक्रिया शाज भाई। और शेर देखें कि एक जगह पे मशरकी और मगरबी तहजीब को कंपेयर करने की कोशिश की है, उसका मुआवजा करने की कोशिश की है एक शेर में, कि पसंद मिन्ना नहीं आई जूलियट ना रोमियो तेरो। क्या बात है, पसंद पसंद मिन्ना नहीं आई जूलियट ना रोमियो तेरो, मेरो रांझो ही चंगो थो त नाले हीर चंगी थी। नाले हीर चंगी थी, क्या बात है जी, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाजिश। और अगला शेर देखें कि जिस्म पर्दा मथो नाले हया अखां ते छलके थी। जिस्म पर्दा मथो नाले हया अखां ते छलके थी, जवानी चढ़ती बस्ती मां वह एक तस्वीर चंगी थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या जवानी चढ़ती बस्ती मां वह एक तस्वीर चंगी थी। और आखिरी शेर है कि किसे जालिम ने आ गए इत खेड़ी खून की होली। हाय हाय हाय, क्या बात है। किसे जालिम ने आ गए इत खेड़ी खून की होली, ये वलियां की वरासत जन्नते कश्मीर चंगी थी। ये वलियां की वरासत जन्नते कश्मीर चंगी। बहुत शुक्रिया नवाजिश। बहुत खूबसूरत। काफी लोग देख रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मंजूर हुसैन साहब, राना अबरार चौधरी साहब हैं, और रशपाल सिंह कटोच साहब, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो साबर साहब, अब एक और इम्पोर्टेंट मौजू पे चलते हैं, कुंज अदब। आपका एक बड़ा ही कामयाब जो अदबी तंजीम आपने बनाई थी, और उसका बड़ा ही कामयाब जो आपने फेसबुक पेज भी बनाया था, तो वो अचानक से गायब हो गया। और उसकी कुछ आप क्या वजह है कि इतने कामयाब तंजीम एकदम से जो है वो गुम हो गई? जी बिल्कुल शाज भाई, बिल्कुल एक कदम उठाया था हमने, और ये एक मल्टीलिंगुअल था, कसीरुल लसानी पेज था, और एक किस्म की हमारी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी थी, आज भी मौजूद है इंशाल्लाह। जहां तक फेसबुक पेज का ताल्लुक है, तो उसका ये सिलसिला हुआ कि वो हैक हो गया था अचानक, और फिर उसका जो है वो मिसयूज होने लगा। चंद शरपसंद अनासर जो हैं वो उसका मिसयूज करने लगे, और जब ऐसा हुआ तो फिर साइबर की डिपार्टमेंट की हेल्प लेके तो हमने उसे बंद ही करवाना पड़ा। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन जो है वो बाकी नहीं रहा था, उसे हमने बंद ही किया। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी, और बड़ी मोहब्बत थी हमारे सामीन जितने हमारे साथ जुड़े हुए थे, माशाल्लाह उनकी मोहब्बतों के हम मकरूज हैं। हमारी कुंजी अदब की पूरी टीम आज भी, बहुत सारे लोग जुड़े थे, आप जैसे अदब शनास दोस्त अहबाब जुड़े हुए थे हमारे साथ। तो इंशाल्लाह हम उसे दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करेंगे जरूर। जी जी। तो जो भी हमारे नाजरीन देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम शेयर कीजिए,
تاکہ اور لوگ بھی صابر صاحب کی شاعری سے لطف اندوز ہو سکیں. تو صابر صاحب اسی حوالے سے میرا ایک اور سوال ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو ہمارے شاعر یا ادیب لوگ ہیں وہ ہی ان میں ہی کم از کم حوصلہ افزائی کا جو ایک عنصر ہونا چاہیے اس میں کافی کمی ہے, اور وہی لوگ, میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پیج پر بھی انٹرویو دینے والے لوگوں نے ہی میرا پیج جو ہے وہ لائک نہیں کیا. اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہی لوگوں میں جو ادیب و شاعر لوگ ہیں ان میں ہی مطلب کم از کم حوصلہ افزائی کا عنصر نہیں ہے. حالانکہ میں اس سے میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. اب میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ چلو وہ لوگ جو کم از کم جن کو کوئی سٹیج نہیں ملتا ہے وہ اپنی جو شعری یا ادبی کام پیش کرنے کا کم از کم ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے, بس میرا یہی تھا. لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو شاعر و ادیب لوگ ہیں وہی حوصلہ افزائی میں بڑے پیچھے ہوتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں, بڑی تلخ حقیقت ہے اور چبھنے والی بات بھی ہے, لیکن یہ سچ بھی ہے کہ صرف شاذ بھائی صرف گوجری یا ہماری پہاڑی یا ہمارے جو لوکل ڈائلیکٹس ہیں ہمارے ان تک ہی محدود نہیں ہے. یہ اردو جیسی زبان کے ساتھ بھی یہی چل رہا ہے. بڑے بڑے شعراء حضرات, بڑا اچھا لکھنے والے شعراء حضرات جو ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حوصلہ افزائی سے وہ لوگ محروم رہتے ہیں, حالانکہ وہ لوگ موسٹ ڈیزرونگ ہوتے ہیں لیکن یہ میں اسے ویسے ادب میں کنجوسی ہی کہوں گا, اور کیا کہہ سکتا ہوں, اس سے بڑا لفظ استعمال نہیں کر سکتا میں کسی کے لیے. لیکن یہ ہونا ہرگز نہیں چاہیے, کیونکہ دیکھیں شاذ بھائی بالکل نہیں ہونا چاہیے. جو ہماری ینگ جنریشن ہے, جیسے ہم ایک سٹیج سے گزرے, میں آپ کو ذکر کرتا چلوں, بڑی ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن میرے لیے وہ بہت معنی رکھتی ہے کہ میں کالج میں تھا, لگ بھگ پہلے سال میں تھا کالج کے فرسٹ ایئر میں, ڈگری کالج پونچھ میں. تو کلچرل اکیڈمی نے ایک پروگرام کروایا پونچھ گجر ہاسٹل میں. تو شوقیہ طور ہم جایا کرتے تھے پروگرام سننے کے لیے, تو میں بھی چلا گیا اپنے دوستوں کے ہمراہ. تو وہاں پہ جب پہنچے تو وہاں پہ جو ناظم پروگرام تھے تو ان سے میں نے گزارش کی کہ سر آپ مجھے بھی بولنے کا موقع دیں, میں بھی اپنا ایک اد غزل سنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے ان آفیشیل جو ہے وہ موقع دیا, چونکہ میں بک نہیں تھا اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کی جانب سے, وہ پہلا مشاعرہ تھا میرا زندگی کا. تو ان آفیشیل انہوں نے مجھے موقع دیا کہ باقاعدہ مشاعرے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ آئیں, آپ کا شوق ہے, آپ غزل پڑھیں, اور اس کے بعد ہم باقاعدہ آغاز کریں گے. خیر میں گیا, اسٹیج پہ موقع ملا تو میں نے ایک غزل پڑھی. جب میں غزل پڑھ کے اترا اسٹیج سے تو اللہ پاک سلامت رکھے, اس وقت بابو نور محمد نور جی اس پروگرام میں موجود تھے, جاوید رائی صاحب کے والد صاحب, اور ساتھ میں سرن کوٹ سے ریاض صابر صاحب تھے. وہاں پہ گوجری غزل کے بڑے اچھے شاعر ہیں ریاض صابر صاحب, آپ جانتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بلایا, بلا کے مجھے پوچھا, تعارف, مختصر تعارف ہونے کے بعد انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی اور مجھے کہا کہ بیٹا لکھتے رہنا, اگر آپ آج اتنا اچھا لکھ رہے ہو. خیر ان کی نظر میں اچھا تھا, میں شاید میری حوصلہ افزائی کر رہے تھے, معیاری کلام شاید اتنا نہیں ہوگا, حوصلہ افزائی کی بات جہاں تک ہے. تو انہوں نے حوصلہ افزائی کی, انہوں نے لکھنے کے لیے کہا, اور ریاض صابر صاحب نے یہ بھی کہا کہ بیٹا جب بھی آپ کو ضرورت پڑے, اصلاح کی کوئی مشورہ لینا ہو تو آپ میرے پاس آ جائیں, میں ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہوں. میں ریاض صابر صاحب کو آج بھی اپنا استاد مانتا ہوں شاعری میں, اور مجھے وہ محترم بابو نور محمد نور صاحب اور محترم ریاض صابر صاحب کی اس بات نے اور اس حوصلہ افزائی والی بات نے مجھے یہاں تک پہنچایا کہ میں آج تک کچھ اور لکھ سکا. تو آج کے دور میں بھی یہی ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں کو, جو ہم سے چھوٹے ہیں, ان کو ہم کھلے دل سے ان کی حوصلہ افزائی کریں, انہیں داد و تحسین سے نوازیں, جہاں پہ کہیں لگتا ہے تنقید برائے اصلاح نہ کہ تنقید برائے تنقید. تو اس چیز کی سخت ضرورت ہے اور ہونا چاہیے. جی جی, کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے کہیں بورنگ نہ ہو جائے, تو آپ کی کوئی آگے غزل جو آپ جی ضرور. ایک چھوٹی بہر میں ایک
غزل ہے، تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، اپنے سامعین کی خدمت میں بھی. نہیں سکتو جے تیر چناما، ہوں نہیں سکتو جے تیر چناما، کانا رکھیو پیر چناما. ہائے ہائے ہائے، بہت اچھا. نہیں سکتو، جی شکریہ شکریہ. نہیں سکتو جے تیر چناما، کانا رکھیو پیر چناما، اور جان گمانی سوکھی گل نہیں. ہوں جان گمانی سوکھی گل نہیں، پیار کی خاطر خیر چناما. بہت اچھے سر. جان گمانی، بہت 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 شکریہ شاذ بھائی. جان گمانی سوکھی گل نہیں، پیار کی خاطر خیر چناما. اور شاذ بھائی شعر دیکھیں، 47 تے 65 71، ہوں 47 تے 65 71، ہویا کے کیر چناما. کیر چناؤ. بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. 47 تے 65 71، ہویا کے کیر چناما، انگا جیلم رت برتو، انگا پلیو زہر چناما. واہ 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 واہ، بہت اچھا بہت اچھا. اور مگتا عرض ہے شاذ بھائی کہ پھر چھلانگو زور ہے صابر، ہوں پھر چھلانگو زور ہے صابر، ربا کریے خیر چنام. خیر چناما. واہ واہ واہ، خوبصورت خوبصورت، بہت بہت اچھے. بہت بہت شکریہ، بہت اچھے. بہت بہت شکریہ. جی. تو جیسے آپ نے صابر صاحب جواب دے ہی دیا ہے کہ آپ کے جو شاعری میں استاد ہیں وہ آپ نے نام بتا دیا. سب سے زیادہ کس کو پڑھا ہے آپ نے؟ جی گوجری شاعری میں اگر بات کریں آپ، یا کہ اوورال اردو شاعری کی، یا باقی؟ جی اوورال دونوں میں. جی اوورال اگر دیکھا جائے تو اردو شاعری میں تو فیض احمد فیض ہیں، اس کے بعد احمد فراز ہیں، میں نے پروین شاکر کو پڑھا ہے، ناصر کاظمی صاحب کو پڑھا ہے تھوڑا تھوڑا. ٹھیک. اور اس کے بعد اگر ہم آ جائیں تو پاکستان کی ایک شاید میرا خیال ہے افغانستان کے ساتھ جڑتا علاقہ ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، تو وہاں کے ایک شاعر ہیں شاکر نام سے. ٹھیک. میرے وہ بڑے پسندیدہ شاعر ہیں، حالانکہ وہ جسمانی طور بڑے معذور ہیں، لیکن وہ بڑی خوبصورت شاعری لکھتے ہیں. جی ایک چلو سامعین کے اس کے لیے ان کی نظر ایک شاکر شجاع آبادی صاحب کا ایک شعر کہ دیکھیں گے، 72 ہور دے بدلے گزارا ہکتے گرگ انسان، 72 ہور دے بدلے گزارا ہک دے گرگ انسان، 71 ہور دے بدلے اساں کو رج کے روٹی دے. کیا بات ہے. اس طرح کے شاعر ہیں، وہ میرے بڑے پسندیدہ ہیں. گوجری میں اگر آپ آ جائیں تو گوجری زبان میں ماشاءاللہ ڈاکٹر رفیق انجم صاحب ہیں، اس کے بعد ریاض صابر صاحب ہیں، اس کے بعد اگر اس سے ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو اسرائیل اثر صاحب ہیں. اگر سہ عرفی پہ ہم جائیں تو اس میں خدا بخش زار صاحب مرحوم، اس کے بعد اسماعیل زبی صاحب، اسرائیل میجور صاحب، اس کے بعد یہ ہیں جی. اور جی یہ اتھرواں والی جو غزل ہے یہ حاجی بابا نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ کی غزل. بالکل بڑی خوبصورت غزل ہے. اس کے بعد ہم آ جائیں اس میں ایک یہاں پہ ہوئے ہیں قمر صاحب ہوئے ہیں راجوری سے، بعد میں وہ یہاں سے جو ہے وہ ہجرت کر کے تو چلے گئے تھے پاکستان میں، تو انہوں نے بھی بڑی خوبصورت پنجابی میں بھی انہوں نے لکھا ہے اور گوجری میں بھی بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے انہوں نے. تو یہ لوگ بڑے عزیز ہیں مجھے، ان کو اکثر پڑھتا رہتا ہوں. جی شاید کچھ نام رہ رہے ہوں گے، خاص کر نوجوان شعرا میں. آج تو گوجری پہ بڑی کرم نوازی ہے جی. نوجوان شعرا میں اگر میں ذکر کروں تو ممتاز چودھری کا نام سر فہرست آتا ہے، بلال زمزم ہیں، اس کے بعد صدام صارف ہیں، اس کے بعد نسیم چودھری صاحبہ ہیں،
बड़ी खूबसूरत शायरी लिख रहे हैं आजकल के नौजवान, जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। जी जी जी, नसीम तो साहब भाई बड़ी खूबसूरत शायरी करती हैं, और जो आपने नाम लिया है सारव साहब भी बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं। जी जी। जी तो जी, क्योंकि आपका नेटवर्क भी क्योंकि मौसम की वजह से भी इशू कर रहा है, तो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है साबर साहब के, माशाल्लाह आप एक जाने माने शायर हैं, तो क्या शायरी में इल्म अरूज सीखना चाहिए या बकौले गालिब के आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख्याल? बीच में मुझे किसी एक कॉल ने इंटरप्ट किया है शाज भाई, जी जी, तो ये सवाल मैं आपका सुन नहीं पाया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि माशाल्लाह आप एक जाने माने शायर हैं, तो क्या शायरी के लिए जो इल्म अरूज का सीखना ज़रूरी है, या कि बकौले गालिब के आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख्याल में? देखें शाज भाई, जहां तक मैं अपनी बात करूं, जो मैंने देखा है या परखा है, तो वो ये है कि शायरी एक खुदादात नेमत है। जबान, पार्टिकुलर जबान में, जैसे उर्दू को हम लेके चलें, और उर्दू में ऐसे लोग जो कि इसमें माशाल्लाह रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी कंप्लीट, डॉक्टरेट की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोग अरूज को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार वो एक शेर नहीं कह पाते। और कई बार मेरे जैसा आदमी जिसको अरूज की अलफ-बे नहीं पता है, तो कभी कभी अगर ऐसा होता है कि शेर हो जाता है और उसके बाद पता चलता है, किसी को सुनाया जाए, तो वो तो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बराबर है अरूज पे, अरूज के एतबार से। नहीं, तो मैं ये खुद भी अल्लाह इस ताला चीज़ की का नेमत है। मैं भी इस चीज़ का विक्टिम हो चुका हूँ। मैंने भी काफ़ी गज़लें उर्दू की लिखी थी, तो एक आदमी ने मुझे मशवरा दिया कि आप अपनी गज़लों को जो है वो इल्म अरूज में डालें। अब जब मैंने जी कोशिश की तो वो उसका कुछ और ही निकल आया, जो मेरा मतलब जो मेरा ख्याल था वो बदल गया, एकदम से ही बदल गया। तो फिर उसके बाद मैंने जी इस जी तरफ जाना छोड़ दिया। जी जी। तो जी प्रोग्राम के आखिर में या जो भी आप गज़ल सुनाना चाहें। जी, हमारे जरूर, इंशाल्लाह साथ मैं। जफर चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अक्सर आपके शेर गुनगुनाते रहते हैं। जफर चौधरी साहब हैं, एडवोकेट हैं हमारे, ये अक्सर आपके मेरा शेर जो मोहतबाना सलाम, जी जी मेरा मोहतबाना सलाम जफर भाई को, और तमाम सामीन को, तमाम सामीन का मैं शुक्रगुजार भी हूं कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, आपकी मोहब्बतों का। तो मैं एक आजाद नज्म आपकी जी जी खिदमत में पेश करता हूं कि या बाड़ी प्यार की बाड़ी है, जी जी या बाड़ी प्यार की बाड़ी है, या सोखी कुछ कमानी नहीं। या बाड़ी प्यार की बाड़ी है, या सोखी कुछ कमानी नहीं, बीज वफागा इसमा राग है, नाजुक दिलवर हल चला गए, हिजर की हाय हाय तिरछी रंबी गए संग, पछनी भी पे गुडनी भी पे। या बाड़ी प्यार की बाड़ी है, या सोखी कुछ कमानी नहीं, बीज वफागा इसमा राग है, नाजुक दिल पर हल चला गए, हिजर की तिरछी रंबी गए संग, पछनी भी पे गुडनी भी पे, अथरू आंगी सगलानी पे, खून जिगर को हैल बराबर, सटनों पे कई साल बराबर, फिर जा गए या फसल अंगूर है। वाह वाह, ये जफर भाई ने मुझे सुनाया हुआ है। वो वालेकुम जी, सलाम भी कह रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शुक्रिया, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। या बाड़ी प्यार की बाड़ी है, या सोखी कुछ कमानी नहीं, बीज वफागा इसमा राग है, नाजुक दिलवर हल चला गए, हिजर की तिरखी रंबी गए संग, पछनी हुई पे गुडनी हुई पे, अथरुआंगी सगलानी पे, खून जिगर गो हैल बराबर, सटनों पे कई साल बराबर, फिर जा गए या फसल अंगूर है। और फिर हाय हाय, पगयाड़ा गिदड़ांगी भी। जी शाज भाई देखें, फिर पगयाड़ा गिदड़ांगी भी, जाग के राखी करनी पे, करनी पे क्या बात। कह गयो कोई सच सियाणो। फिर पगयाड़ा गिदड़ांगी भी, जाग के राखी करनी पे, कह गयो कोई सच सियाणो, लगी आला अख नहीं लाता, मिर्जो भी ते तीर सराणे, तर गए नी संगलायो तो। हाय हाय हाय, बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया शम्स भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कोई और गजल जो प्रोग्राम के आखिर में, क्योंकि नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे। अच्छा, नेटवर्क का इशू है आज यहाँ भी, राजौरी में भी। एक तो बरसात है और वैसे भी। तो चलें, मैं एक मनाजात आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ आखिरी, जी जी और उसके बाद अपने सामीन से भी इजाजत चाहेंगे और आपसे भी जी। कि जी या एक गजल, चूंकि मनाजात इस वक्त मिल नहीं रही है, मैं एक गजल आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ आखिर में। ये भी छोटी बहर में है, और ये हमारे एक गोजरी के शायर हैं, डॉक्टर जहांगीर अस्कर साहब, प्रोफेसर हैं। तो उनकी गजल का एक मिसरा जो है, ये एक बार तरी मिसरा के तौर पे दिया गया था तमाम शोरा को, और उस पे एक तरी मुशायरा हुआ था, तो उसके लिए ये लिखी थी मैंने। तो चूंकि गजल का जो जहांगीर भाई का मिसरा था वो ये था कि गम की बर्छी कालजामा सल करे। तो अब जो मैंने लिखा है वो आपकी खूबसूरत समातों के हवाले, कि बिछड़ियांगी जद भी कोई गल करे, बिछड़ियांगी जद भी कोई गल करे, गम की बर्छी कालजामा सल करे। क्या कहना जी, वाह वाह। बिछड़ियांगी जद भी कोई गल करे, गम की बर्छी कालजामा सल करे, और उन ते इत कोई पोर भी नहीं बैसतो। उन ते सामीन समझते होंगे, और फूलों का शेदाई होता है एक। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उन ते इत कोई पोर भी नहीं बैसतो, दिल का उजड़िया बाग की के गल करे। आय हाय हाय, क्या कहना जी, वाह। उन ते इत कोई पोर भी नहीं बैसतो, दिल का उजड़िया बाग की के गल करे। और शेर देखें शाज भाई, ये मैंने उन्हीं दिनों में, क्योंकि जो है वो कुछ ये कोविड का दौर था, ये उस दौर की लिखी हुई है। तो एक शेर आपके हवाले है कि फिर नतीजा हादसा तय कहर में। जफर भाई बराबर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो जफर भाई, आपकी समातों के हवाले, फिर नतीजा हादसा तय कहर में, जद भी कुदरत नाल बंदो छल करे। छल करे, वाह वाह वाह, हकीकत हकीकत, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फिर नतीजा हादसा तय कहर में, जद भी कुदरत नाल बंदो छल करे। और शेर है के जेड़ो पाड़े आप चादर शर्म की। हाँ, जेड़ो पाड़े आप चादर शर्म की, के किसे संग वो हया की गल करे। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों शेर बहुत खूबसूरत सर, क्या कहने क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। जेड़ो पाड़े आप चादर शर्म की, के किसे संग वो हया की गल करे। नसीम बहन भी हमें देख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। और सुन के सब फरियाद एक मजलूम की। हाँ, सुन के सब फरियाद एक मजलूम की, कह गई हो मुनसफ भी जालम बल करे। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, बहुत सुन के सब फरियाद, क्या कहना। बहुत शुक्रिया शाज भाई, आपकी हौसला अफजाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। सुन के सब फरियाद एक मजलूम की, कह गई हो मुनसफ भी जालम बल करे। और तू भी साबर साजिशांते ओपरो, तू भी साबर साजिशांते ओपरो, वो भी लागे फट दवा की गल करे। वो भी लागे फट दवा की गल करे। और फिर नतीजा हादसा तय कहर में, फिर नतीजा हादसा तय कहर में, जद भी कुदरत नाल बंदो छल करे। छल करे, बेशक बेशक बेशक, क्या खूबसूरत गजलें। मोहतरम ताजुद्दीन ताज साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, माशाल्लाह।
गोजरी में तंज़ो मज़ा शायरी के ये बेताज बादशाह हैं, ताजुद्दीन ताज साहब। जी जी, नसीम साहिबा भी जुड़ी हुई हैं, अहद हाजिर की खूबसूरत शायरा हैं ये, और बहुत शुक्रिया आपका। नसीम साहिबा, आपकी अभी पहले जिक्र किया है हमने आपका, तो साबर साहब कोई और गजल पेश करेंगे या कि जो आपका जो मवाद है वो अभी खत्म हो चुका है? नहीं, मवाद इंशाल्लाह खत्म नहीं है, अलबत्ता एक तो वक्त की भी थोड़ी किल्लत है और दूसरे इंटरनेट का भी मामला है, क्योंकि बारिश हो रही है उसकी वजह से थोड़ा सर्विसेज जो हैं वो, चलो यहाँ तक इंटरनेट ने साथ दिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। तो दुआओं की दरखास्त है, इंशाल्लाह फिर कभी आपके हुक्म पे फिर हाजिर रहेंगे इंशाल्लाह। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया, जनाब ताज दीन साहब का शुक्रिया, नसीम साहिबा, डॉक्टर शबीर अहमद साहब भी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट जफर चौधरी साहब हैं, शाहीन साहब हैं हमारे साथ, एजाज अहमद हैं, मुख्तार साहब हैं, मुजम्बल शाह नाजकी साहब हैं। ये बड़े अच्छे गायक हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये अक्सर हमारे छोटे छोटे पेजों पे कम ही आते हैं। ये बड़ी रिक्वेस्ट की एक बार इनको, तो बात ये नहीं आए। मुझे बड़ा गिला शिकवा है जो हमारे शोरा हजरात हैं या जो भी हमारे ये आर्टिस्ट हैं, अक्सर इनको अगर बुलाया जाए तो ये लोग पता नहीं किस लिए आते नहीं हैं। हालांकि मेरा कोई इसमें जाती फायदा कुछ नहीं है, मैं जस्ट ये नहीं, नाजकी साहब माशाल्लाह अच्छे अच्छे गुलकार हैं, बहुत अच्छे। तो कहीं कोई वक्त की कमी रही होगी या कुछ और कोई मामला दरपेश रहा होगा, इंशाल्लाह जरूर आएंगे वो, ऐसी बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि वो यकीनन आएंगे। ये तमन्ना बाली साहिबा भी जुड़ी हुई हैं, ये बहुत ही अच्छी शायरी करती हैं, बट ये है कि ये आती नहीं है कभी प्रोग्राम में। और उसके साथ यूनुस अंजम साहब हैं, सुरनकोट से इनका ताल्लुक है, ये भी खूबसूरत शायरी करते हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी इनको भी हम दावत देंगे अपने प्रोग्राम में। तो साबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और खूबसूरत शायरी आपने सुनाई। वक्त इजाज़त नहीं देता, बट बहुत मज़ा आ रहा था आपकी शायरी सुनने का। इंशाल्लाह कभी फिजिकली भी हम आपका इंटरव्यू करेंगे, और हमारे नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। जी, मैं खुद आपका भी शाज भाई बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला और मुझे मौका दिया अपने पेज पे आने का, और दूसरे अपने तमाम सामीन का जिनके हम नाम नहीं ले पाए या नाम नहीं पढ़ पाए, तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से उनकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। जी जी, तमन्ना बाली साहबा कह रही हैं थोड़ा और रुक जाओ जनाब। हाँ ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह। तो नाजरीन, ये थे साबर हुसैन नदीम। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो हमारे शोरा हजरात हैं, जो अदबी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, कम से कम हमारी हौसला अफजाई कीजिए। जो आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है, उसमें कोई कमी पेशी भी है तो आप ज़रूर अपने कमेंट के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए हमें बता सकते हैं। तो आप तमाम नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया।